147 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.266 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Дорогі українці і українки, кілька підсумків за цей день. Провів ставку, 2 теми ключові зараз – фронт та енергетика. Була доповідь головкома Сирського щодо тих напрямків, де найбільш гаряче. Окрема увага боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп'янському. Я вдячний кожному солдату та командиру, усім нашим підрозділам, які захищають наші позиції та роблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Міністр оборони України Умеров доповів щодо реалізації контрактів про постачання снарядів та дронів, а також РЕБ. Була сьогодні на ставці окрема і детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики. Тому, що захищене, і тому, що було, на жаль, захищено недостатньо. Будуть відповідні висновки. Розібрали необхідні дії по відновленню генерації та ключових енергооб'єктах. Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури у районах поблизу фронту та у прикордонні. 2 важливі доповіді розвідок керівника служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими в усіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії, будемо відповідати. Провів сьогодні наради щодо нашої роботи з партнерами найближчими тижнями. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу. Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору. І разом працюють з багатьма іншими, щоб не було й подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація 5 статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Я дякую всім в світі, кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Все це працює і надалі, працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на 100%, і як майже 100% шахедів і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це. Ще одне. Сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Норвегії. Зустрівся з ним, подякував за дійсно вагому та принципову підтримку України. Наші команди завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди. Будемо готувати підписання з лідером Норвегії.
А також працюємо зараз над розширенням оборонної співпраці, зокрема над тим, щоб посилити нашу ППО. Ми цінуємо те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку. Усі форми стійкості важливі в час війни. Дякую кожному у світі, хто з Україною. Дякую всім, хто має достатню рішучість, щоб дійсно перемагати терор. Дякую всім в Україні, хто б'ється та працює заради нашої перемоги. Слава Україні! Militer Rusia menghancurkan radar TRML-4D dan merusak peluncur rudal pertahanan udara buatan Jerman Iris TSLM milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Rohan. Video dirilis Angkatan Bersenjata Ukraina 14 April. Dalam rekaman, radar perang berjarak beberapa meter dari Iris T. Dua perangkat pertahanan ini terekam kamera pengintai Rusia. Pasukan artileri Rusia mengirim serangan yang tak bisa dihindari. Prajurit Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina menghalau serangan Rusia dengan drone di dekat Ivanivsky, distrik Bakhmut. Dalam rekaman, Rusia mengalami banyak kerugian. BMP-3, 1 unit, tangki tank T-72B3, 2 unit, BMP-2, 2 unit, dan 1 kendaraan tempur BTR-82A hancur. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memprediksi Rusia kehilangan lebih dari 7,3 juta dolar Amerika Serikat akibat serangan ini. Video dipublikasikan Angkatan Bersenjata Ukraina, 15 April 2024. Video lain, pertahanan udara Rusia Buk hancur berkeping terkena serangan roket HIMARS. Lokasi tak disebutkan. Video ini hasil kerja pengintaian artileri Brigade 148 Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal berpemandu Krasnopol Rusia menghancurkan depot amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di Konstantinavka. Video dipublikasikan 15 April 2024.
Kostiantynivka adalah kota industri di Oblast Donetsk, Ukraina Timur. Wilayah ini terletak di Sungai Kryvyi Torets. Di era Soviet, kota ini berkembang menjadi pusat utama produksi besi, seng, baja, dan kaca. Secara administratif, kota ini dimasukkan sebagai kota yang memiliki arti penting bagi Ukraina dan tentu saja bagi Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Lemishine. Sejumlah personel angkatan bersenjata Ukraina di Lemishine terekam kamera pengintai Rusia berkeliaran di wilayah tersebut. Lemishine adalah sebuah desa di Bohoduhiv Rayon, Oblast Kharkiv dan memiliki ratusan penduduk sebelum perang meletus. Lemishine terletak di dekat Morozova Dolina dan merupakan salah satu titik strategis di Kharkiv. Rusia tak merinci jumlah korban akibat serangan ini. Angkatan bersenjata Ukraina, 15 April, mengklaim berhasil menghalau serangan Rusia di sejumlah titik. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 10 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Novy, Chasiv Yar, New York, Klishchiivka dari wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, AFU menghalau 8 serangan di wilayah pemukiman Novobakhmutivka, Umanske, Novokalinove, Pervomaiske dan Netailove di wilayah Donetsk. Selama 24 jam terakhir, pasukan pertahanan Ukraina menyerang 22 wilayah di mana personel, senjata, dan peralatan militer Ukraina terkonsentrasi. Unit pasukan rudal merusak 5 titik kendali dan 1 gudang amunisi musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada 15 April melansir, militer Rusia total kehilangan 454.420 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 770 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Putin juga total kehilangan 7.180 tank, 13.796 kendaraan tempur lapis baja, 15.510 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.593 sistem artileri, 1.046 sistem roket peluncuran ganda, 758 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.266 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Дорогі українці, українки, кілька підсумків за цей день. Провів ставку дві теми ключові зараз – фронт та енергетика. Була доповідь головкома Сирського щодо тих напрямків, де найбільш гаряче. Окрема увага боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп'янському. Я вдячний кожному солдату та командиру, усім нашим підрозділам, які захищають наші позиції та роблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Міністр оборони України Умеров доповів щодо реалізації контрактів про постачання снарядів та дронів, а також РЕБ. Була сьогодні на ставці окрема і детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики. Тому, що захищене і тому, що було, на жаль, захищено недостатньо. Будуть відповідні висновки. Розібрали необхідні дії по відновленню генерації та ключових енергооб'єктах. Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури у районах поблизу фронту та у прикордонні. Дві важливі доповіді розвідок керівника служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими в усіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії, будемо відповідати. Провів сьогодні наради щодо нашої роботи з партнерами найближчими тижнями. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу. Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору. І разом працюють з багатьма іншими, щоб не було і подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація 5 статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Я дякую всім в світі, кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Все це працює і надалі, працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на 100%, і як майже 100% шахедів і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це. Ще одне. Сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Норвегії. Зустрівся з ним, подякував за дійсно вагому та принципову підтримку України. Наші команди завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди. Будемо готувати підписання з лідером Норвегії. А також працюємо зараз над розширенням оборонної співпраці. Зокрема, над тим, щоб посилити нашу ППО. Ми цінуємо те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку. Усі форми стійкості важливі в час війни. Дякую кожному у світі, хто з Україною. Дякую всім, хто має достатню рішучість, щоб дійсно перемагати терор. Дякую всім в Україні, хто б'ється та працює заради нашої перемоги. Слава Україні!
Militer Rusia menghancurkan radar TRML-4D dan merusak peluncur rudal pertahanan udara buatan Jerman Iris TSLM milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Rohan. Video dirilis Angkatan Bersenjata Ukraina 14 April. Dalam rekaman, radar perang berjarak beberapa meter dari Iris T. Dua perangkat pertahanan ini terekam kamera pengintai Rusia. Pasukan artileri Rusia mengirim serangan yang tak bisa dihindari. Prajurit Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina menghalau serangan Rusia dengan drone di dekat Ivanivsky, distrik Bakhmut. Dalam rekaman, Rusia mengalami banyak kerugian. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng bersenjata Ukraina di Ditemukan selama Ukraina di arah Avdiivsky.
Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina, pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик.
Тангаш велик. Но в основном занимаемся задачами по поражению наземных целей, сопровождению воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведению на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці і українки, головне за цей день. Перше була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше
реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці 2 дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определять состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, Да. как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной для грузовой платформы. Она может Сколько использовать вес у них? общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот это боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, А? Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии Дешевле вверх. будет, и Да. если И разрешите, мы будем делать. комплектующие будем. Делать немедленно. Как делать немедленно.
запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд. Только, как водитель. За рулем все работает. Выставку вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan.
Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina, pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик.
основном занимаемся задачами по поражению наземных целей, сопровождению воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила. Коли ми стикаємось з однаковими проявами терору,
однаковими ударами ракет і дронів. За ці 2 дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Движение оператора зашивлять. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, Да. как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. Откуда 100 штук? Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. Да, до конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы Ускоримся сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет.
Время наведения до 30 секунд. Только мы как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей,
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных робот? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать. То есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в Сирию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у нее? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Вот. А? Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
только, ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог. И враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей,
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать. То есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в Сирию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по дешевле будет, и да. Если и мы комплектующие будем. Делать немедленно, все. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
только, ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противоосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей,
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у нее? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы комплектующие будем. Делать немедленно, все. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
Ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей,
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, Да. как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать. То есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. Года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем делать. комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Мы Ускоримся сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения, до 30 секунд.
только, ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rosatom. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведению на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. С конца года 100 штук. Забор вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
только как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот он, получается, завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. Года 100 штук. Это забор вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. Да, до конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы Ускоримся сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
режим все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. Года 100 штук. Забором вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. Да, до конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы Ускоримся сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
Только видно было, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот он, получается, завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведению на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забор вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делайте немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
остальное все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. С года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот он, получается, завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. Года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. Да, до конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
остальное все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот он, получается, завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной, грузовую платформу. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. Года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, делайте немедленно, запускайте все. Да, до конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставших СР батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
только как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rosatom. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. С года 100 штук. Забор вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
остальном все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот он, получается, завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chasiv Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasiv Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasiv Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rosatom. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. Года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. Да, до конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот он, получается, завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог. И враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей,
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо все запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения, ну, до 30 секунд.
только, ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КамАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Romada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог. И враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровный в городе хорошо. Если нам надо было пройти дизельная установка, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать. То есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы комплектующие будем. Делать немедленно, все. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения, до 30 секунд.
только, ну, как водитель. За рулем все работает. Выставку вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КамАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей.
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однакову для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровный в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать. То есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной, грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если разрешите, и мы будем делать. комплектующие будем. Делайте немедленно, все. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
только, ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КамАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
Pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей,
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однакову для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы комплектующие будем. Делать немедленно, все. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд.
только, ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противоосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina,
pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. Тангаш велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей,
сопровождение воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас. Экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці 2 дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определять состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. До конца года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы комплектующие будем. Делайте немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения, до 30 секунд.
ну, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну, получится с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina, pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini.
Chasov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chasov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chasov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мысли одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей, сопровождению воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается.
и все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа. Управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці 2 дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації, але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні.
Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однаково для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, Да. как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в Сирию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. До конца года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить. С 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем делать. комплектующие будем. Делать немедленно. Так, делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы Ускоримся сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицеров батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения, до 30 секунд. Только, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед,
ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina, pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar.
Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rosatom. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей, сопровождению воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа.
Моя работа заключается в штурманской службе. Наведение на цели, определение точного местоположения вертолета. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. И если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці 2 дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації, але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит
на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз, і щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однакову для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. Ну, на ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельную установку, которая может в ходе работы определить состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать. То есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штурмов, да. Для штурмов. Понимаешь? И тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем делать. комплектующие будем. Делайте немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших СР батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения, до 30 секунд. Только, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин.
Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan selatan Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Benteng musuh ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat pendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekatinya dari beberapa arah dan melancarkan serangan. Dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina, pejuang kami membersihkan dan menduduki titik kuat, sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di sepanjang garis depan, demikian dilansir militer Rusia, 16 April 2024. Selain di Avdiivka, posisi pasukan Ukraina juga semakin terjepit di Chazov Yar. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa.
Kanal Siversky Donets Donbas melintasi timur Chazov Yar. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-35M menyerang benteng musuh dan prajurit Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal pesawat yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Penerbangan berjalan seperti biasa, semua misi tuntas hari ini, demikian dilansir militer Rusia 16 April 2024. Mi-35M adalah helikopter tempur multiperan yang diproduksi Rostertol. Heli dirancang untuk misi serangan dan transportasi militer. Helikopter ini menawarkan kinerja penerbangan dan kemampuan manuver yang unggul dibandingkan pendahulunya. Produksi Mi-35M dimulai pada tahun 2005. Pesawat ini mengintegrasikan persenjataan modern dan presisi tinggi untuk menghancurkan target lapis baja di darat dan memberikan dukungan udara untuk misi darat. Heli dapat dimodifikasi sebagai platform serangan, serangan darat, evakuasi medis, atau transportasi. Mi-35M adalah salah satu helikopter tempur modern dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Ia juga dioperasikan oleh angkatan bersenjata banyak negara termasuk Venezuela, Azerbaijan, Nigeria, Kazakhstan, dan Mali. Helikopter tersebut dipamerkan pada Forum Militer dan Teknis Internasional Army 2021 di Moskow, Rusia, pada Agustus 2021. Helikopter militer Mi-35M menggabungkan beberapa perbaikan, termasuk sayap rintisan yang lebih pendek, sistem rotor baru, avionik modern, mesin turboshaft yang ditingkatkan, dan sistem hidrolik. Kokpit dan komponen penting helikopter dilapisi baja berat. Helikopter ini memiliki panjang keseluruhan 21,6 meter, lebar sayap 6,5 meter, dan tinggi 6,5 meter. Berat lepas landasnya dalam konfigurasi Ferry adalah 12.000 kg. Pesawat ini dapat membawa 8 tentara atau muatan seberat 2.400 kg. Машина хорошая, готовая к любым условиям, в любое время суток. Надежная, сносу нет. Мы с ней одно целое. Зевс — это карающая сила, это верховный бог, и враги наши будут побеждены, победа за нами. Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. Тангаж велик. В основном занимаемся задачами по поражению наземных целей, сопровождению воздушных перевозок, прикрытие и сопровождение. Это основные задачи, выполняемые нашим типом вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается. Мы же не видим друг друга, правильно? Любое движение, оно все проговаривается. И все заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа управляет кабиной, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе, наведению на цели,
определение точного местоположения вертолетов. Соответственно, я управляю вертолетом только в экстренных случаях. Если отказ в управлении огнем, то, соответственно... Дорогі українці, українки, головне за цей день. Перша була доповідь Сирського і Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання, очевидно, максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема, голови СБУ і про убезпечення від внутрішніх загроз і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби дійсно ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую. А також відзначу співробітників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять все, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну Служби безпеки України, усім спеціальним службам та підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави і людей. Третє. Провів підготовчу нараду секретар РНБО, СБУ, Мінцифра, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати і про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якою почалась дискусія зараз. І це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув в бою. Мої співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам'ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, дійсно не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта і захистила свій народ та свою землю, свою незалежність. Я впевнений, так і буде. І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі, у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці 2 дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації, але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.
Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний саміт миру у червні. Ми дякуємо усім лідерам та державам, які за цей тиждень висловили свою готовність взяти участь у саміті в Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз зусиллям Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію, за сигнали, які ми почули з Пекіну. Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи дійсно запрацювали. Я дякую усім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та, звичайно, однакову для всіх народів справедливість. І хай буде вічною та світлою пам'ять усіх українців, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Можете представить линейку именно транспортных роботов? Да. Знаешь, может быть, посмотреть нам вот какие-то эти, вот здесь сделать откидные фиксаторы. Это можно, да. На ровной в городе хорошо. Если нам надо было провести дизельная установка, которая может в ходе работы определять состояние здоровья военнослужащих. Машину ждут вообще невероятно как. Сама эта машина должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Значит, исходя из этого, нам такая машина нужна как можно быстрее, да. Как можно быстрее и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно. Лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной, грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, а снаряжена вместе с личным составом. С конца года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штурмов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если и мы будем комплектующие будем. Делать немедленно. Так, делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Ну, мы сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. Уставший офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения до 30 секунд. Только мы как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, ну получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет.
Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что из металлических изделий. Pertempuran kota terjadi di Chazov Yar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun Telegram pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik Kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan lintas udara pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit angkatan bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chazov Yar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chazov Yar adalah sebuah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chazov Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk Donbas melintasi timur Chazov Yar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan penyerang kelompok pasukan Selatan, Rusia merebut dan menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina